Fala pessoal, que eu devo trazendo mais um vídeo, então segue aí mais uma parte do game Skyrim, então deixa rolar. No último vídeo, terminamos por aqui no colégio de Interrompe, né? Conseguimos restaurar o colar de Galdur, se não me engano. O lugar para restaurar fica aqui, Rocha Witchwater, onde tem que pegar 3 fragmentos, né? Do colar. Um se encontra aqui, Falando Tour. O segundo se encontra aqui, salão de game mode. E o último, que é junto com a missão do colégio aqui do Winterfell, né? É aqui em Sartal. Daí pega os 3 amuletos, só ir aqui. Deu uma boss fight, né? Se alguém perdeu o último vídeo, né? Não conseguiu olhar o último vídeo. Luta por vez, né? Um de cada vez contra os 3 irmãos. E no fim, parece o pai dele, pai dos 3, aprisiona, eu acho, alguma coisa, dá uma magia, sei lá, faz uma magia e consegue derrotar os 3 junto. Daí o cara consegue o amuleto, daí. O amuleto eu vou mostrar aqui pra vocês, espera aí. Amuleto de Sartal. Esse aqui, não é. Aqui, ó. Aumenta a saúde, magia e vigor de 30 pontos. É isso aí. É bom. Tô usando ele já, né? Tá, então, se puder deixar o like e se inscrever no canal, não fico bravo não. Só vai perder meio segundo de vida. Então vamos nessa. Tem 2 missões aqui pra eu fazer então. Decifrando o Transmudane. Acho que é aquele orbe de energia lá. Tá, pra encontrar os Sétimos Signos. Tá, eu fui informado que os Sétimos Signos, um proeminente de estudantes pergaminhos antigos, os Elder Scrolls, está atualmente vivendo no extremo norte, dedicando-se ao estudo de um artefato anão. Ele pode saber onde eu posso encontrar o pergaminho antigo para Partonax. E boas intenções, Urag, que é o carinha da biblioteca ali, pediu que mencionasse o livro de Noite de Lágrimas para Tolfdir. Então vamos lá, fazer essas 2 missões. Chanting services Eles botaram are aqui one of pra the baixo. few things that keep us in touch with the rest of Skyrim. Como isso serve pra cá, cara? Aqui tá o Tolfdir. Good to see Skyrim still has such fine people. You give an old man hope. Tá, Urag sugeriu que eu viesse ver você. Did he now? Does he have information about our wonderful discovery? Eu encontrei um certo livro chamado Noite de Lágrimas. Is that the one about something buried beneath Sartal? Something that men and Mare fought over? Tem que ler esse I'll livro, have to cara. make a Eu não point li, of acho. rereading it. I don't recall the details. I just can't seem to tear myself away. Whatever this is, its beauty is like nothing I've ever seen before. If you'd allow me to indulge myself E for a olha que moment, velho, hein? I thought I might make a few observations. I'm sure you've already noticed the markings. They're quite unlike anything we've seen before. Aliad, Gwema, daedric, not even Falmer. None of them are a match. Quite curious indeed. Now, I'm not sure that you're quite as attuned as I am, given my extensive years of experience. Ele falou que não viu nada parecido na vida dele, em toda a vida dele, imagina. Ele é velho, mago velho, já experiente, pra não ver. Olha só, que loucura, velho. This marvelous object. It practically radiates magicka. And yet it's unlike anything I've felt before. Archmage Aren is already hard at work, and hopefully we'll have more information soon. I'm afraid I must No, intrude. It is urgent that I speak with your associate immediately. Seu sócio? Most inappropriate. We're involved in serious research here. Yes, I've no doubt of its gravity. This, however, is a matter that cannot wait. Well, I'm quite sure I've never been interrupted like this before. The audacity. I suppose we'll continue this at some later time, when we can avoid interruptions. I need you to come with me immediately.
Let's go. Ué, como assim? Como assim? Really? Well, allow me to clarify the situation. I'd like to know why there's someone claiming to be from the Psijic Order here in the college. More importantly, I'd like to know why he's asking for you specifically. So we're going to go have a little chat with him and find out exactly what it is he wants. Que? Tem um carinha que é da Ordem? Você não é só um conselheiro. Technically that is true, but I still report to the Old Merry Dominion, and I cannot ignore this situation. Don't worry. You can return to your petty squabbles and meaningless research as soon as this matter is resolved. Muito suspeito esse carinha cercando aí. Ancano. Now, you are going to speak to this monk and find out why he is here, and then he will be removed from college grounds. Quaranir. É o nome desse carinha da Ordem aí. Muito suspeito. Muito suspeito. Ali tá o cara. Please do not be alarmed. I mean you no harm. Ali? Parou o tempo. It is good to meet you in person. Opa, tá, o que tá acontecendo? O que aconteceu com todo mundo? I'd simply like to talk to you. I've given us a chance to speak privately. But I'm afraid I can't do this for long. We must be brief. The situation here at your college is of dire importance. And attempts to contact you, as we have previously, have failed. I believe it is due to the very source of our concern. This object, the Eye of Magnus, as your people have taken to calling it. The energy coming from it has prevented us from reaching you with the visions you have already seen. The longer it remains here, the more dangerous the situation becomes. And so I have come here personally to tell you it must be dealt with. Como assim? Perigoso como assim? I'm afraid it's not that simple. You must understand the Psijic Order does not typically intervene directly in events. My presence here will be seen as an affront to some within the Order. As soon as we have finished, I will be leaving your college. I'm all too aware that my arrival has aroused suspicion, especially in Ancano, your Tholmor associate. Nevertheless, my Order will not act directly. You must take it upon yourself to do so. Tá, porque eu deveria confiar em você? I presume you refer to Ancano's distaste for the Psijic Order. The Tholmor see our Order as a threat because we have power, and we will not allow them to control us. I assure you that we mean you no harm. As you may have learned, this object, the Eye, is immensely powerful. The world is not ready for it. If it remains here, it will be misused. Indeed, many in the Order believe it has already. Rather, something will happen soon, something that cannot be avoided. We believe that your efforts should be directed towards dealing with the aftermath, but we cannot predict what that will be. I fear I have already overstepped the bounds of my Order, but I will offer this. Seek out the Augur of Donlain here in your college. His perception may be more coherent than ours. Augur de Donlain. Nossa, cara. He was once a student here at the college. Now he is something different. Okay. I am unsure. He is somewhere within the college. Surely one of your colleagues must know his location. I am sorry I cannot provide you with further help. But this conversation Tá, requires então a tem que great achar deal esse of effort tal on de my part. Augur aí, então. Now, I'm afraid I must leave you. We will continue to watch over you and guide you as best we can. It is within you to succeed. Never forget that. I'm sorry. Well, what is the meaning of this? I'm sorry, I'm afraid I don't understand. Don't play coy.
You asked to see a specific member of the college. Here he is. Now what is it that you want? There's been a misunderstanding. Clearly, I should not be here. I shall simply take my leave. What? What trickery is this? You're not going anywhere until I find out what you're up to. I am not up to anything. I apologize if I have offended you in any way. We will see about this. Toma, seu... filho da mãe. Tá, então tem que achar esse tal de Augur aí que tá aqui no colégio. Tá... Tá, Ancano me interrompeu e insiste em falar que eu fale com alguém que se diz pertencer à Ordem Psijic. Não, Psijic. O monge que se chama Coronel me informou que o olho de Magnus é perigoso e que para aprender e manejá-lo preciso falar com Augur de Donlain no colégio. Eu tenho que perguntar aos meus colegas sobre onde posso encontrá-lo. Ah, vamos descer aqui então. I'm not sure what happened. A monk from the Psijic order. Here after all these years and then he just leaves. I hope. Isso é importante, cara. What you learn here will last you a lifetime. But I assure you, I will get to the bottom of it. It's no secret that the college is... Has Tolfdir been telling stories again? I thought I made it quite clear that this was a subject inappropriate for conversation. Ah, então deu uma história esse tal de Please, don't allow him to Augur. continue to discuss the subject. Beyond asking for you, he never said. Very strange indeed. Until next Tá, time. vamos perguntar pro Tolfdir aí então. Ué? Cadê ele? Sobre esse tal de carinha aí. Ah, não tá aqui? Não? I think the college is due for a change. Cadê tu, Tolfdir? Vamos ver aqui no Salão da Conquista. Ninguém, tá tudo. Cadê a galera? Sumiram tudo. Aqui, ó. Aqui, ó. It's always encouraging to see the younger generations embracing education. Well now, there's a name I haven't heard in some time. My goodness, it's been years since I've spoken with him. I suppose he's still down in the midden, but I haven't Midden? checked. Are you going to see him? Do tell him hello for me, won't you? Underneath the college. It's not the nicest place, so if you go down there, please do be careful. Debaixo do colégio. Well, I suppose he wouldn't mind. It was all before my time, you understand. Me. I've heard the stories, the same as anyone else. He was a brilliant student, an accomplished wizard, delved into magic in a way none had seen before. But I think he became too focused on just how much power he could acquire. That's what led to the accident. Acidente? Como assim? Well, yes. This is rather embarrassing, but it seems I've misplaced something. I can't find my alembic. I suppose I could use another one, but... Well, it sounds silly, but mine has sentimental value. If you happen to see it, would you mind bringing it to me? Hein? My alembic. I need Alembic? it for some research and can't seem to find it. All right, then. Debaixo do Even with the colégio. college's laid back, Tá, vamos ter que encontrar there então are some aqui. experiments the college frowned. Olha a entrada. O Midden. Caraca, velho. Olha o lugarzinho. E tem
Tem já uns Augur aqui. Tá, essa porta nos leva Hall of Conversando. Oh, Ó. Sai aqui. Skyrim, não. Volta. what's the hurry? Tá, dois caminhos. Por aqui. Ô, Lídia. Olha só, cara. Não. Isso aqui parece um labirinto, velho. Ali, ó. Ei, carregado já é demais. Ó, tem muita coisa, cara. Tem que deixar alguma coisa no baú. O que eu peguei dele? Machado, pera aí. Machado eu não quero. Tá, tem que ir por aqui. Trevas de Mirabelle. Olha só que isso, cara. Cara, quem diria que ia ter um lugar embaixo do colégio assim? Ó, tem um baú ali, mas se eu descer não sei onde eu vou. Cara, é um labirinto isso aqui, velho. Mas tô indo no caminho certo. Your perseverance will only lead to disappointments. Oh. Still, you persist. Very well. You may enter. Mas ó. Esse é o Augur. I am that which you have been seeking. Que loucura, cara. Your efforts are in vain. It has already begun. Those who have sent you have not told you what they seek, what you seek. Indeed. And so you have come looking, though you do not know why. Like others before you, you blindly follow a path to your own destruction. The Thalmor came seeking answers as well, unaware they will be his undoing. Your path now follows his, though you will arrive too late. Tá, os Thalmors então vieram atrás também disso aqui. Ok. No, though you may be the last, the one who calls himself Ancano Ancano. has sought my knowledge as well, through very different questions. Your path differs from most. You are being guided, pushed towards something. It is a good path, one untraveled by many. It is a path that can save
college. I will tell you what you need to know to follow it further. You, and those aiding you, wish to know more about the Eye of Magnus. You wish to avoid the disaster of which you are not yet aware. To see through Magnus's eye without being blinded, you require his staff. Events now spiral quickly towards the inevitable center, so you must act with haste. Take this knowledge to your archmage. Bastão? Bastão? Como assim? Bastão? O cara era uma luz brilhante ali, velho. Eu achei que era uma pessoa. Precisa de um bastão. Aí falou nada. Do que? Bastão do que? Dá uma bisoiada nesse lugar aqui. Tem mais aqui uns esqueletinhos. Cara, tem um bagulho de alquimia aqui, velho. Cara, só de osso aqui, cara. Ali. Olha só. Que porra é essa? De ativar. Eu não vou ativar nada, não. Um símbolo de Oblivion, se eu não me engano, né? Dedo anelar da relíquia. Dedo anelar. Dedo mindinho, indicador. São 5, será que tem que botar uns anel aqui? Tá, vou dar um save rápido antes, né? Ah, eu não sou bobo, né? Ah. Tá, vamos ver aqui. É, não tem nada, não tem nenhum item específico aqui. Ali? Brilhou a luz, ó. Que loucura esse lugar, velho. Opa. Aranhas. E da grande aí. Vai lá, Lady. Pega da esquerda e da direita. Aí. Não vou pegar veneno, não preciso. Ah, o que o alaúde tá fazendo aqui embaixo, velho? Junto com as aranhas. Será que as aranhas tocam? Que piadinha aí. Tá. Ah, aqui é tá a parte que lá. Tá, entendi. Tá, se eu seguir esse caminho aqui, vai Skyrim. Tá, vamos ver onde vai ser isso aí. Eu acho que não é melhor dar um save aqui, né? Caso que eu morra. Ah, saiu aqui embaixo, então. Ah, entendi. Tá. O que atualizou a missão aqui? Relatar, tem que relatar lá pro Archimage. Archimage, então. Ok.
Tá ali. What you learn here will last you a lifetime. Several, if you're talented. Really? And what might that be? I'm sorry, what? Cajado de Magnus. Well, I'd certainly love to have such a powerful staff. Olha, But conhece I'm not então. really sure that any of us need it. And how do you know of this? Did you really? And he specifically mentioned the staff of Magnus? I'm impressed with your initiative. Of course, someone will need to follow up on this. Ah, então é o Cajado de Magnus. I certainly do. Since you went so far as to seek out the Augur for advice, I thought you'd be more enthusiastic. Something as specific and ancient as the Staff of Magnus. I'm not sure we'd ever find something like that. I seem to recall Mirabelle mentioning the staff somewhat recently. Why don't you see if she can tell you anything? Mirabelle. Tá. I'm quite pleased with your progress, you know. You've certainly proven yourself to be more than a mere apprentice. Well done. This circlet once proved invaluable to me. I hope it can be of use to you now. Tiara de Mago. Tá. I hope Iniciado. Mirabelle is Revela helpful in desconhecido. locating the staff. Tá, Mirabelle, aquela louquinha que mostrou pra nós o colégio no começo da... Quando eu cheguei aqui pela primeira vez. Revele o desconhecido. Que diadema que ele me deu? Aumenta a magia em 70 pontos. Nossa, o que eu vou fazer com isso aqui? I'm right behind you. Fica contigo, All Lívia. right, what is it? Não. Still need me to do something? Não, I'm right esquece. behind you. I am at your command. Tá, tem que dar o que pra ela aqui. Ah, já tá toda carregada. Tá, vamos dar aqui as... Ela é arqueira, não eu. Vários, ametista, gaso, chave, livros, anotação. Ela tá tudo carregada, tá tudo cheio também. Nossa, nem a tiara ela consegue pegar. Lead on. Tá, vou ter que tomar uma poção de força aqui, cadê? Aí, aumenta a capacidade de carga em 40 pontos. Ou eu posso usar a máscara que aumenta... Que aumenta a minha carga. Aí, ó. Aí. Ah, já tava usando. Droga. Vou ter que usar a poção mesmo, então. Aí eu ficou com 410. Cá, Mirabelle, então. Depois vamos lá encontrar esse tal de sépticos. Ah, já tá aqui fora. Please don't bother the Archmage. Well, now that's an odd question. Why in the world would you be asking? I see. Well, yes, I suppose I did mention it, though I'm not sure what he expects me to tell you. I only brought it to his attention a few months back when the Synod showed up here looking for it. They were apparently under the impression we were keeping it in a closet somewhere. Mages based out of Cyrodiil. They fancy themselves the imperial authority on magic these last few hundred years. My understanding is that all they really do is make noise in an attempt to curry favor from the Emperor. Lots of politics, little magic. I was quite surprised to find them on our doorstep. They seemed amiable enough, but their line of questioning made me uneasy. It became clear they're trying to hoard powerful artifacts, looking to consolidate power. Ok, tá, será que ela sabe a localização? No one here does. The Synod seemed convinced it was somewhere in Skyrim. They inquired about the ruins of Bem Mzulft, específico, em algum but lugar de that's all Skyrim. I remember. It sounded like they were heading there, though they were rather secretive about why.
Ela falou ali I ruínas suppose de não if sei you're o que lá. intent on looking for the staff, Mzulft. there's a chance they might be in Mzulft yet. Mzulft. Just don't expect them to be cooperative. Ok, já ajudou bastante, é. I'm not really sure. Made and used by Magnus himself, if you believe those sorts of things. I believe I've heard it said that it's the only thing that could adequately contain his power. The sort of embellishment wizards of ancient times loved to make. Esse tal de Magnus aí é o cara fodão pelo jeito, né? Well, that depends on what you're looking for. Beralda can teach destruction spells, and offers training in that school. Finnis is one of the best conjurers in all of Skyrim, and can help with spells from that school. Don't let Tolfdir fool you. He's the preeminent scholar on alteration, one of the best in Tamriel, and always willing to pass on his knowledge. If you can find him and focus his attention, there's a great deal Drevis can teach you about illusion magic. And finally, there's Colette. She may be difficult to get along with. She's very knowledgeable when it comes to restoration magic. Ah, cada carinha tem é específico em um tipo de magia. No more than anyone else, I don't think. They're a very old order. Predated the Imperial Mages Guild by quite a bit. In fact, the Mages Guild was founded in opposition to the idea of the Psijic Order, that only an elite few should have control over magic. No one has seen or heard from them in over 100 years now, though. Tá, então tem que... Revela desconhecido, encontra as ruínas de Mzulft. Vamos lá então. Aonde que fica isso aqui, cara? Ah, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Aqui, ó. Eu posso dar um... Aqui. A partir daqui. Por que eu tirei minha arma, cara? Ah, o Lid, até um... Ah, dragãozinho! Pera aí, se eu matar o dragão com essa clara aqui, eu vou conseguir pegar a alma dele? Não, pior que não, né? Ah, tá certo que isso aqui é em 3 segundos. Durou mais que 3 segundos. Eu vou ficar carregado. 42. Nossa, é muito pesado esses ossos de dragão, cara. Caverna Fexley. Não é nosso objetivo, então vamos seguir reto aqui. Tem um acampamento, mais uma caverna. E os ossos dos Draugr. Não, dos Dreamer, não. Areia congeladora. Ursinho lá na frente. Coitado do bichinho. Um tapinha morreu.
Lídia tá lá. Aí eu falo mais um pouco pra direita aqui. É só subir essa... Ah, é aqui, ó. Já tem uns monumentos aqui. Com certeza que ele é dos anão lá. Aham, bem cara dos anão. Dá pra entrar por aqui? Abrir dispensa de anão. Vamos ver. Que silêncio, velho. Tá vazio. Especialista. Vou tentar abrir. Oh, shit. Aê, rapaz. Aqui, ó. Cajado. O que faz com isso aqui, cara? Se eu não me engano, cara, numa outra gravação eu botei num lugar, né? Fragmento de cristal brilhante. Parece só a metade, né? Aqui mais um fechador. Essa é mais tranquilo, acho. Olha aqui, ó. Cara, engoste tudo prontinho. Peso 25. E aqui volta. Só que eu não vou ter espaço. Não vou ter espaço. Tem mais 20. Vamos ver. Mais 15. Eu vou ter 5. Ó, mais 5 ainda. Colar de ouro. Anel de resistência. Cara, sempre nesses lugares tem bastante itens, né, cara? Só não vou conseguir pegar esse metal de... que é muito pesado, 25. Deixar quieto. Aí é o lugar, então. Ó, ruínas dos anões. Isso mesmo, Lídia. Vamos explorar.